Nama gue Ance. Nama gue Anas. Gue Joya. Nama Ini gua Upi. Asep. Ini YouTube channel kita ya. Kalian subscribe dulu ya. Like, comment, subscribe. Guys, kita Tapi udah beli kan makanan gua suruh cek, udah banyak. gua suruh cek ini, suruh cek SG dia. SG dia. Gak kelihatan Anas tuh. Ntar dulu gelap. Gak Hai. kelihatan. Ayo. Oh, di sini ada kafe. Boleh nih. Ini kafe. Tapi kayak kafe sepi. Gelap banget guys. Kita mau challenge Upi, mau challenge pakai kacamata. Cepetan, mana kacamatanya? Tunggu. Biar terus. Jangan kenceng-kenceng, udah tadi kayak. Nggak kelihatan majuan. Kok tukeran? Segeran. Kita beli cilor nih. Ya kan tadi kita beli cilor aja. Iya, ya. Terus Ya, cilor gue jatuh. ya. Ini rasanya asin banget anjay. Asin. Mau kawin. Padahal tadi kita mesennya asin, pedas, manis. Nggak ada manis-manisnya sama sekali. Ini cuma kerasa gua. Kita mau ngikutin Joya. Gak jelas. Kalau gak bilang muter-muter ya. Oke. Oke. Muter. 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 Mundur. Mundur. Maju. Maju. Mundur. Mundur. Maju. 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 Mundur. Mundur. Mundur ego. Oke guys, jadi udah ya cukup sekian video Apaan dari sih? kita hari ini. Dah. Udah. Ntar kita bakal bikin vlog lagi berempat. Oke. Ini Anusnya lagi berak jadi nggak bisa Oh, closing. Anas lagi berak. Iya, nggak bisa closing. Gara-gara Ini ada makan- Joya, Joya, gara-gara closing makan dulu, Joy. makoran. Sini Joy cepetan, Joy. Cepetan. Nah, ini ada Joya, Anusnya lagi berak. Jadi kita closingnya bertiga. Dadah. Asik gini-gini.